बहनों को इजाज़त नहीं है मुलाकात करने के लिए, आपकी जो क़यादत है उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है, इसका बनेगा क्या? वैसे आपके खान के 2 साल पूरे हो चुके हैं जेल में, क्या करेंगे आप लोग एज अ वर्कर? पूरी क़यादत के ऊपर तनकीद हो रही है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये टाउट है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एज अ वर्कर क्या सोचते हैं, ये ठीक कर रहे हैं? अदलिया से आप लोगों को कोई उम्मीद है नहीं क्योंकि सारे कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं वहाँ पे, मज़ाहमत से फिर अदलिया की तरफ जाएंगे, अदालतों की तरफ। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लीडरशिप के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, यही तनकीद हो रही है कि वो लाहौर पहुंच सकते वफद के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको वज़ीर आला साहब नहीं पहुंच सकते। खान साहब बार बार बुलाते कि आप आएँ हमारे साथ मुलाकात करें, बात करें, वो क्यों नहीं आते? असल में मकसद यही था कि जब जहाँ भी आप पहुँचते हैं इस मुल्क में, आपको डर नहीं लगता? डर तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत है वो भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि खान साहब जैसा ईमान मुझे नसीब हो। आपका वज़ीर आला साहब ने कहा था कि फिर हम गोली का जवाब गोली से देंगे, वही कोई प्लान तो नहीं है फिर? बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बिलाल अहमद आपका दोस्त, आपका भाई इस वक्त अडियाला जेल के पास मौजूद है। ये मनाजिर है, बहन यहाँ पे मौजूद है, 4 बज रही हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन बहनों का मुलाकात का दिन है खान साहब से, लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं कराई गई। अभी तक बहनें मौजूद है, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पे धरना देंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो शख्स है, ये वो शख्सियत है, ये वो बंदा है, ये वो कारकुन है, नज़रियाती टाइगर है। ये कोहाट से उनका ताल्लुक़ है, हर जगह पहुँचते हैं, जहाँ भी कॉल होती है, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कोहाट हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, जहाँ भी हो, ये बंदा आपको वहाँ पे आपको नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई बताइएगा, ये माहौल है, आज मंगल का दिन है, मुलाकात का दिन है, अभी तक मुलाकात नहीं कराई गई, क्या कहेंगे, ये क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल बिलाल भाई, आज मंगल का दिन है और आज के दिन खान साहब से अपनी बहनों का मुलाकात होता है, लेकिन आज तकरीबन 2 बजे हम आए थे और 4 बज रहे हैं, अभी तक इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। पता नहीं इनको किस बात का खौफ है, किस वजह से ये नहीं करा रहे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि खान का मैसेज जो है वो बाहर ना आए। खान के मैसेज से तकरीबन तो आपको पता है कि तमाम तर वर्कर चार्ज हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसलिए नहीं करने दे रहे कि खान साहब के अहकामात बाहर ना आए। देखिए, मेरी ज़ात के हवाले से आपने बात की तो वो तो मैंने खान साहब के लिए अपने आप को वक़फ़ किया हुआ है। अगर देखा जाए खान साहब के पहले 27 साल जदोजहद, मेरे असल में मकसद यही था कि जब जहाँ भी आप पहुँचते हैं इस मुल्क में, आपको डर नहीं लगता? डर तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत है वो भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि खान साहब जैसा ईमान मुझे नसीब हो। वो जिस कदर मजबूत है, जिस कदर उनका अल्लाह पे यकीन है, वो यकीन अल्लाह ताला पे चाहता हूँ और मेरे ख्याल से मुझे कोई खौफ नहीं है किसी से भी। अच्छा, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लीडरशिप के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, यही तनकीद हो रही है कि वो लाहौर पहुंच सकते वफद के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको वज़ीर आला साहब नहीं पहुंच सकते। खान साहब बार बार बुलाते कि आप आएँ हमारे साथ मुलाकात करें, बात करें, वो क्यों नहीं आते? मेरे ख्याल से सीएम साहब को चाहिए कि वो कोशिश करे, अगर उन्होंने कोशिश की है तो वो यहाँ पर आए, वर्कर के साथ रहे। देखिए, हम कोहाट में या सूबे में या कहीं भी तरक्याती काम बाद में चाहते हैं, पहले हम इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब के जो अहकामात है वो चाहते हैं कि वो पूरे हो। अगर आप लोग इमरान खान साहब के अहकामात पर पूरा नहीं उतर सकते तो मेरे ख्याल से फिर तो इस हुकूमत की कोई फ़ायदा नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ तो मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन वो पहले आते थे, अब शायद सूबे के कुछ मामलात में वो लोग बिज़ी हो चुके हैं। उनको चाहिए कि वो आए, क्योंकि वर्कर उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आए और वर्कर को यकीन दिलाए कि हम आप लोगों के वोट का जो है पूरा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आपके लीडर के 2 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, अभी तक जेल में हैं, आप लोग का प्लान क्या है? अब लाएमल आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अभी तक कोई लाएमल सामने नहीं आया। खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होनी चाहिए, तहरीक को आपने आगे लेके जाना है, कोई आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है? यार, वर्कर क्या करे, मैं आपको सिंपल यही कह दूंगा, वर्कर को तो जो ये लोग कहेंगे, जो इमरान खान साहब कहेंगे, इमरान खान के लिए अगर कोई फ़ायदेमंद बात होगी और हमारे MPAs या मुंतखब नुमाइंदे जो है वो कहेंगे तो हम तो लब्बैक कहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर भी होता है, जहाँ पर भी खान साहब कहते हैं मैं अपनी ज़ात का जो है ज़िम्मेदार हूँ, मैं वहाँ पहुँचा होता हूँ। और इनको भी चाहिए कि ये लोग भी पहुँचे और इमरान खान साहब के अहकामात को पूरा उस पर उतरे। ये जो लीडरशिप के ऊपर फतवे लग रहे हैं कि ये गद्दार है, ये टाउट है, आप क्या समझते हैं वर्कर, क्या ये सारे गद्दार हैं, खासकर गंडापुर साहब के ऊपर जो ये फतवे लग रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब की कुछ बातें जो है उनको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, जब तक वो सूबाई सदर थे उन्होंने 2-3 दफ़ा वर्कर्स को डी चौक तक पहुँचाया है।
اب ان سے صدارت لی گئی ہے تو وہ خاموش ہو چکے ہیں. صدارت جن کے ہاتھوں میں, ان کو بھی چاہیے جنید اکبر صاحب کو کہ وہ ورکرز کو لائے عمل دے. ان کو بھی اسی طرح جس طرح علی امین صاحب ورکر کو موٹیویٹ رکھتے تھے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ورکر کو موٹیویٹ رکھے. اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ مذاکرات کے ذریعے حل نکلے گا یا کوئی مزاحمت کریں گے, آئینی طریقے سے کوئی عدالت کا رخ کریں گے؟ میرے خیال سے عدالت تو بھی ہم تک چکے ہیں, اور مذاکرات نہ ہم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. اور خان صاحب کا بھی ہمیں پتہ ہے, ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب باہر آئے, چاہے جس طریقے سے بھی ہو, چاہے مذاکرات کرے چاہے جو بھی کرے, ہم نے تو خان صاحب کو دیکھنا ہے. لیکن میرے خیال سے خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں. پھر اس کا بنے گا کیا؟ کیونکہ وہ لوگ تو تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے, یا جس طرح آپ لوگ رہائی چاہتے ہیں خان صاحب کی, تو پھر کس طرح رہائی ہوگی؟ یا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک کرشمہ کرے گا, یا خان صاحب ان کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے جو یہ لوگ بھی تھوڑا بہت خوش ہو اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہو, یا پھر پورا پاکستان نکلے گا جو واحد حل ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک حل ہے. باقی کا جو ہے وہ ایک آپشنز ہے, لیکن جب تک پوری قوم نہ نکلی ہو تب تک خان صاحب کا باہر نکلنا مجھے. آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ پھر ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے, وہی کوئی پلان تو نہیں ہے پھر؟ میرے خیال سے یار, اور وہ لوگ بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن اب تک عمل میں کچھ نہیں آیا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے لیڈرشپ کے خلاف بات کروں, لیکن البتہ خان صاحب کے خلاف یا خان صاحب کے احکامات کے خلاف جو بھی جاتا ہے ہم ان سے منہ موڑیں گے. خان صاحب نے کہا کہ اس مہینے میں جلسہ ہونا ہے پشاور میں, اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ دیکھیے جلسہ ہوگا, ہم پوری تیاری کریں گے, لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ خان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ظالم کبھی ہمیں ایک دفعہ خان صاحب بلائے قسم سے, یا تو ہم چیر کہ ہمیں وہ لوگ پاڑ دیں گے, یا پھر ہم اندر ملاقات کریں گے. مطلب جلسے سے پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے گھنٹہ پور صاحب. ہاں میرے خیال سے اعتماد میں لانا چاہیے, کیونکہ ورکرز بڑے ڈس اپوائنٹڈ. میں پرسوں وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پیج پر کمنٹس دیکھ رہا تھا, واللہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ ایک قسم ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو اپنا نام بتائیے گا, تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا نام معاوش ہے اور میرا تعلق پاکستان سے. کس لیے پہنچی ہے آپ یہاں پہ؟ یہاں پر ہم اس لیے پہنچے ہیں خان صاحب کے لیے اور علیمہ خان کے لیے, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہی ایک واحد امید ہے پاکستان کی, جو یہاں سارے موجود ہیں, جو گرمی میں اور جو حال ہے سب کا وہ اسی کیوں ہے یہاں پر, کیونکہ خان صاحب کے نظریے کو سمجھ چکے ہیں, خان صاحب کو سمجھ چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, یہ ہمارے پیچھے ایک بھائی کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی زخمی. تو یہاں دیکھیں آپ یہ جذبہ دیکھیں کہ پولیس نے پکڑا ہوا ہے وین میں, پولیس وین میں وہ نعرے خان صاحب کے لگا رہے ہیں, اور علیمہ خان زندہ باد اور خان صاحب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں, کیوں اندر ہیں, ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے نہ کوئی چوری کیا, نہ ڈکیتی کیا, کچھ نہیں کیا, انہوں نے صرف خان صاحب کا نام لیا ہے اور وہ خان صاحب کے نظریے کو پہچانا ہے, خان صاحب کے شعور کو دبانا چاہتے ہیں. جو میڈیا کی ہر جگہ سے خان صاحب کے نام کو ختم کر دیا گیا ہے, جو کوشش کی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے, خان صاحب کا نام لیا جاتا ہے, کیوں نہیں لیا جاتا؟ جس نے کینسر ہاسپٹل بنایا, جس نے پاکستان کا سوچا, جس نے یونیورسٹیز بنائی, جس نے ایک پاکستان کا اچھا سوچا, جس نے عالمی پاکستان میں اپنا پاکستان کا نام روشن کرنے کا سوچا, اسلام کا علم لے کر جو نکلا, مساک مدینہ بنانا چاہا, اس پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ جس نے سوچا, اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج وہ جیل کے اندر ہے. تو یہ چیز یہ بتائیے گا, بہنوں کو اجازت نہیں ہے ملاقات کرنے کے لیے, آپ کی جو قیادت ہے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کا بنے گا کیا؟ ویسے آپ کے خان کے 2 سال پورے ہو چکے جیل میں, کیا کریں گے آپ لوگ ایز اے ورکر؟ دیکھیں, ہم خان صاحب کی محبت میں یہاں کھڑے تھے, سارے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, لیکن ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا. پوری ہسٹری پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا تھو کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں کہ ایک بہن کو بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا, اور انہوں نے کیا وہ ایسا کر لیں گی کیونکہ اس لیے ملنے نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ خان صاحب کا واحد پیغام منو ان وہی لا سکتی ہیں, وہی دے سکتی ہیں, کیونکہ ہمیں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. پوری عوام کو اگر ٹرسٹ ہے تو خان صاحب کی بہنوں پہ ٹرسٹ ہے, اس کے علاوہ کسی پر بھی نہیں. تو یہ آج جو کھڑے ہیں یہاں پر سب اسی لیے کھڑے ہیں, وہ پیغام سننے کے لیے کھڑے ہیں, خان صاحب کا پیغام سننے کے لیے کھڑے ہیں کہ علیمہ آپ کے تھرو ان کا پیغام سنیں. یہ جو پوری قیادت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کمپرومائز ہے, یہ ٹاؤٹ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ورکر کیا سوچتے ہیں, یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ ورکرز آپ کہہ رہے ہیں یا کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایز اے ورکر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہے, یہ سارے غدار ہے, تو پھر اس پارٹی کو کس نے چلانا؟ اچھا, جس نے پارٹی کے ساتھ خان صاحب کا وہ کہتے ہیں نا ساتھ چھوڑا, اس نے رکشا چلایا, ایسی شاید کوئی ورڈ ہے. تو اگر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ایک طرح سے ہے بھی اور نہیں بھی, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون سے لوگ پہلے سے انسٹال کیے گئے تھے. ایکچولی وہ پہلے سے خان صاحب کے تھے ہی نہیں. عدلیہ سے آپ لوگوں کا کوئی امید ہے نہیں؟
क्योंकि सारे कंप्रोमाइज़ लोग हैं वहाँ पे, मज़ामत से फिर अदलिया की तरफ जाएंगे, अदालतों की तरफ रुजू करेंगे? देखिए मैं एक बात वो खान साहब की बात कहूँगी, मैं कुछ और बात नहीं कहूँगी, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि मैं अदालतों से ही वापस आऊँगा, तो हमें इन अदालतों पे ही उम्मीद है, इनसे ही उम्मीद लगाते हैं और इन पे ही भरोसा है कि खान साहब ज़रूर बाहर आएंगे इंशाल्लाह, अदालतों के ज़रिए आएंगे। उम्मीद, अदालतें कुछ कर तो नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह जितने बाकी केसेस ख़त्म हो इसी तरह और भी वहाँ होंगे। पे तो सारे लोग, आप लोग कह रहे हैं कि वो कंट्रोल है वो लोग, तो फिर किस तरह रिहाई होगी? मतलब आप लोग का उम्मीद अदलिया से है? देखिए अदलिया से उम्मीद हम रखेंगे, आखिरी दम तक रखेंगे, क्योंकि हमारे खान ने कहा है और हमसे मुज़ाहिमत जितनी होगी हम करेंगे। एक हम हमेशा जो खान साहब की पार्टी पुरअमन पार्टी है और हमेशा पुरअमन थे और रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मतलब सड़कों के ऊपर कोई मज़ामत नहीं होगी? नहीं, मुज़ाहमत मैंने कहा है करेंगे, लेकिन वो मुज़ाहमत नहीं जिसको नहीं, अगर गलत फिर नाम आप दिया लोगों को अदलिया से कोई उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, तो फिर तो मज़ामत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप कहीं बाहर किसी भी कंट्री में देखें कि जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो वो इजहार राय यानी कि देना होता है, तो लोग रोड्स पर आते हैं, अपना इजहार राय देते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी इजहार राय का हक जो कि सल्ब कर लिया गया है, जो कि ख़त्म कर दिया गया है, वो हक जो है वो अवाम चाह रही है, अवाम आती है, अवाम रोड्स पर आती है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखें अवाम निकलती है। अदलिया से हमें फिर भी हम ये उम्मीद क्योंकि हमारे खान ने कहा है कि मैं अदलिया से ही बाहर आऊँगा, मुझे अदलिया से ही उम्मीद है। मैं ज़ाहिर है खान साहब किसी दूसरे रास्ते से नहीं आएंगे, क्योंकि वो नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है। यहाँ पे तो फिर सच बोलने वाले जो होते हैं उनको तो उठा लिया जाता है। 3 साल से ये हो रहा है, 3 साल से हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी, एक दिन आएगा वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। एज ए वर्कर खान साहब की राय कब देख रहे हैं वैसे? आप देखें, आपने पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूँ, उठाने की बात की, उठाया तो मुझे भी गया था, अरेस्ट तो मुझे भी किया गया था। मतलब कोई डर नहीं लग रहा आपको? मैं कोई हटी, मैं किस लिए यहाँ खड़ी हूँ? मैं जब से आ रही हूँ, सबसे पहले अरेस्ट होने वाली जिसको रोड पे ड्रैग किया गया था वो मैं ही थी, तो जब मैं नहीं हटी तो बाकी आवाम क्यों हटेगी? बाकी जिनके साथ जुल्म हुए, जिनके घर टूटे हैं, वो फिर भी यहाँ मौजूद हैं। वो लोग पंजाब से देखें कितने MPs आए हैं, KPK से, हर जगह से आए हुए हैं। क्यों आए हैं? वो खान के नज़रिए को समझते हैं इसलिए आए हैं। आपकी कहने का मकसद ये कि हम मुकाबला करेंगे जुल्म का? मेरा ख्याल है कि जुल्म का मुकाबला करेंगे, लेकिन अब जुल्म की हद होगी, इन्हें भी जुल्म करने वाले को भी सोच लेना चाहिए कि जुल्म इतना करो जितना कि तुम भी बर्दाश्त, क्योंकि देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का एक है कि बॉल इतनी ज़ोर से फेंकोगे इतनी ज़ोर से वापस आएगी। जितनी ज़ोर से ये ज़ोर ज़बरदस्तियाँ और कर रहे हैं तो ये बॉल उतनी ज़ोर से उन्हें भी जाके लग सकती है।